नक्तुबु नक्तब, हाँ आयत नंबर 12 12 आयत, हाँ नक्तुबु। बोले ये किस बाब से है? कतब नसरा यंसुर, नसरा यंसुर, नसरा यंसुर। यंसुर, शाबाश। हाँ सानी, हाँ चले आप इसकी तसरीफ कीजिए सर पे सगीर। कतब यक्तबु का मसदर आता है किताबत। कतब यक्तबु किताबतन फहुवा कातिबुन, कुतिब युक्तबु किताबतन फहुवा मक्तूबुन, उक्तुब ला तक्तुब, मक्तबुन मिक्तबुन मिक्तबतुन मिक्ताबुन, अक्तबु कुतबा। हाँ जिगर सालिस। जी हज़रत। जी कतब यक्तुबु किताबतन फहुवा कातिबुन, कुतिबा युक्तबु किताबतन फहुवा मक्तूबुन, उक्तुब ला तक्तुब, मक्तबुन मिक्तबुन मिक्तबतुन मिक्ताबुन, उक्तुब कुतबा, अक्तबु कुतबा, अक्तबु कुतबा। शाबाश। राबिया كتب يكتب كتبا كتابة शाबाश। فهو كاتب كتب युक्तबु يكتب किताबतन, كتابة فهو مكتوب فهو الحمد لله مكتوب فهو مكتوب، शाबाश। اكتب لا تكتب مكتب مكتبة مكتب مكتبة مكتب उक्तुब आएगा ना? أكتب चलें चलें चलें। أكتب كتبة हाँ ये जो फेले अमर ही है ना यक्तुबु, इसका फेले अमर जिगर क्या बनेगा? أكتب ये जो ता है ये है, इस पर जम्मा है, तो आपने फतह क्यों लगाया? फिर अक्तुब, हाँ उक्तुब आएगा ना, उक्तुब। अक्तुब जी ये उनसुर ऐसे आएगा ना, उक्तुब। जी जी ठीक है। जी हज़रत, हाँ जिगर, मैं आपसे लास्ट में दोबारा सुनूंगा। हाँ जी हज़रत। हामिस, हाँ क्या बोला था उसने? दास से क्या बोला था उसने? आपने जवाब दिया नहीं फिर। नहीं मुझे लग रहा है वो राजी नहीं है, फिर तो वो जुड़ा होता। नहीं ठीक है, मगर आपको ये मुझे बोला था है ना पहले ही। जिम्मेदारी निभाना इसे नहीं कहते हैं कि आपको इधर बार बार पूछेंगे फिर आप जवाब देंगे, और फिर भी आप कहते हैं मुझे लगता है। इसका मतलब कि आपने मुकम्मल राब्ता उससे नहीं किया, आप स्टेटमेंट देने में फेल हो रहे हैं, सिर्फ आप अपना तजिया पेश कर रहे हैं। ये तो मैं आपसे अच्छा कर सकता हूँ, तजिया तो मैं आपसे अच्छा कर सकता हूँ ना। हाँ चलिए सादिस, आवाज नहीं आ रही है, ये पता नहीं किधर से ये प्रॉब्लम है। चलें जिगर साहब, जी हज़रत, एक सेकंड, इसको मैं वीडियो को ठीक कर रखता हूँ। आ गया हज़रत वीडियो? हाँ كتب يكتب كتابة كتب मगर يكتب आपको كتاب ताल्लुक पे बैटरी कमजोर है इसमें है ना। ठीक, हम वीडियो से है ना इसको, हाँ 0 जबर हो गया था।
अब हो गया हजरत ठीक? हाँ हाँ नेट ठीक चल रहा है वहाँ? यहाँ से तो नेट ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को फोन को बैटरी मुझे तो ब्रॉडकास्ट है, मुझे तो ठीक चल रहा है शायद। हाँ चलिए चलिए साबिर। كتب يكتب كتابة كاتب كتب يكتب كتابة مكتوب اكتب لا تكتب مكتب مكتبة مكتب مكتبة مكتاب أكتب كتبة. शाबाश। हाँ सामिन। كتب كتب يكتب كتابة كاتب فهو كاتب كتب يكتب كتابة مكتوب اكتب لا تكتب مكتب مكتب مكتبة مكتاب أكتب كتب कुतबा। कुतबा हाँ कुतबा नहीं कुतबा। कुतबा। अच्छा ता पे सुकून है। जी ता पर सुकून है। अच्छा कुतबा ये सुगरा, उज़मा, कुबरा, कुतबा। हाँ उलिया, सुफला। अच्छा तासिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतबा यक्तुबु किताबतन फहुवा कातिबुन कुतिबा युक्तबु किताबतन फहुवा मक्तूबुन। अल अम्रु मिन उक्तुब ला तक्तुब मक्तबुन मिक्तबुन मिक्तबतुन मिक्ताबुन अक्तबु कुतबा। शाबाश। कुतबा ठीक। अच्छा राबिया जी जी हजरत। आप चलें जिगर दोबारा। كتب يكتب كتابة كاتب शाबाश। كتب يكتب कुतिबा युक्तबु युक्तबु। كتب يكتب مكتوب اكتب لا تكتب इक्तब कहाँ होगा? اكتب उक्तुब। اكتب لا تكتب ला तक्तुब। لا تكتب مكتب مكتبة مكتب مكتبة مكتاب शाबाश। اكتب اكتب नहीं يكتب अक्तबु अक्तबु أكتب है ना। अफआलु इसमें तफजील अक्तबु बनेगा ना। أكتب कुतबा। كتبة. शाबाश। हाँ आप लोगों को मैंने अर्ज किया था, आप लोगों ने अक्टूबर की फीस जमा नहीं की है, एक ने किया सिर्फ, मैं भूल गया कौन है वो। मैंने किया था। हाँ आपने, बाकी हजरत ने अक्टूबर की फीस नहीं डाली। हाँ हाँ तासे की डाली हुई है पहले ही। जो बाकी कदीम हजरात हैं उन्होंने अक्टूबर की फीस नहीं डाली है। अच्छा हमें है उसके बाद आयत नंबर 13 में पहला कलमा, ये क्या है? ज़राबा यज़रिबु। हाँ ये ज़रिब है ना, ये कौन सीगा है, कौन सा फेल है? अमर तेरे का अमर है। फेल अच्छा अमर। कौन सा सीगा है? इज़रिब है मुखातब का सीगा पहला वाला। कौन सा सीगा शाबाश? 3 है। इज़रिब। इज़रिब है ना अमर, इसमें मतलब वो सेगा नंबर सीगा 1-3। शाबाश। एक ये तीन। किसने बोला? जी अव्वल ने। हाँ 1-3 है ना, ये 1-3 जी वाहिद मुज़क्कर हाजिर है ना ये। जी जी। अच्छा वाहिद मुज़क्कर हाजिर 1-3 है ना। 1 3 हाँ जरा ये सानी पूरी तशरीफ सुनाएं अमर हाजिर मारूफ की। अमर हाजिर मारूफ में अमर मारूफ की। अवश्य में बासन से अगर से अगर मैं रोज सच में बासन में से वार्ड गसने, इसलिए आपको मैं मुझे आप पर शक है। नालायक, ये कैसे आप तशरीफ सुनाते हैं? जैसे मैं करता हूँ वैसे सुनाओ ना।
अच्छा मौलवी सर एक सवाल है यहाँ आपके ना, ये इज़रिब ये 1-3 है, ज़रब तक कौन सा सीगा है? मैं अर्ज करूंगा। हाँ देखो, इसमें आपकी मशक नहीं है सानी, इसमें आपकी मशक नहीं है गनौसी शाह हसन। ज़रबत भी हजरत 1-3 है ना, ये हाँ फेले माजी में 1-3 है, तजरिब फेले मुजारे में 1-3 है, इजरिब फेले अमर में 1-3 है, ला तजरिब फेल नहीं में 1-3 है। अच्छा वो मैं ठीक। हाँ, अमर के भी 14 सीगे हैं ना, अमर के भी 14 सीगे हैं, नहीं के भी 14 सीगे हैं। अच्छा। हाँ, अलबत्ता जो अमर है, अमर में जो तरीका है वो 2 तरीके हैं, हाजिर का तरीका अलग है और गैर हाजिर का तरीका अलग है। अच्छा जी अच्छा, सालिस, जी हजरत। चलिए तशरीफ सुनाइए। जी हजरत, 1-1 लियज़रिब, 1-2 लितज़रिब, 1-3 इज़रिब, 1-4 इज़रिबी, 1-5 लिअज़रिब, 3-1 लियज़रिबू, 3-2 लियज़रिबना, 3-3 अज़रिबू, इजरिबू, 3-4 अज़रिबना, 3-5 इजरिबना, लिनज़रिब, इजरिबना, इज़रिबना, 3-5 लिनज़रिब, 2-1 लियज़रिबा, 2-2 लितज़रिबा, 2-3 अज़रिबा, 2-4 अज़रिबा। अजरिबा क्यों? इज़रिबा, इज़रिबा। फेले अमर जो है, फेले अमर में कहीं पर हमजे वसली पर फतह आ सकता है? नहीं है, हाँ नहीं आ या तो कसरा आएगा या तो ज़म्मा आएगा। सकता। हाँ बिल्कुल। अच्छा जिगर, राबिया। बाद में करूंगा। अच्छा जिगर, खामिस नहीं है, सादिस। शाबाश। साबिर, जी 1-1 लियज़रिब, 1-2 लितज़रिब, 1-3 इज़रिब, 1-4 इज़रिबी, 1-5 लिअज़रिब। उसके बाद है 3-1 लियज़रिबू, 3-2 लितज़रिबना, 3-3 इज़रिबू, 3-4 इज़रिबना, 3-5 लिनज़रिबू। उसके बाद है 3-2 लितज़रिबना, लियज़रिबना। हाँ, सामिन। हमने तो सिर्फ प्रैक्टिस की है 4 से को, इज़रिब ला तज़रिबू ये तो बात है। अच्छा चलिए, लेकिन मैं आज आपको मुझे आप बोलता भेजिए हूँ। इसका, वो तो थोड़ा सा मशक में करूंगा आज इस पे काम। हाँ अमर का मुझे उसमें अभी बस ही 4 से गया हमने। शाम को जब मुझे मौका मिलेगा ना, हाँ मैं आपको कॉल इधर से क्या करूंगा। हाँ मैंने है ना बहुत से साउंड चता मत सही लो और चुप, मैं इनको ज्यादा सुस्त। मैं इसीलिए आपको जिगर रखता था, आप फिर, मगर आप मुझसे ज्यादा सुस्ती दिखा रहे हैं, रेस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं, बात पूछते हैं, आप पता नहीं कहाँ होते हैं, और आप हमेशा ये वीडियो मुझे आपकी वीडियो पर अब शक हो रहा है, आप वीडियो हमेशा बंद रखते हैं, आप पता नहीं जो मर्जी है वो करते हैं। ये क्यों है? आप इसको फेंक दे इस फोन को, अगर आप पैसे नहीं, मुझसे पैसे लीजिए। आपको ये क्या पढ़ाई से ज्यादा कीमती लगता है? आप उस क्लास में भी आपने जवाब ही नहीं दिया, और यहाँ आपको पूछते हैं तो आप जवाब ही नहीं देते हैं, पता नहीं आपकी आवाज भी नहीं आती है, फिर हम बार बार पूछने से शर्माते हैं।
आपने 7वें नंबर पर ज्वाइन किया और आपने 7वें नंबर आपको एडमिट किया है, फिर क्या फायदा था आपको इनको होस्ट बनाने का? उस वक्त तो उसी वक्त नहीं चल रहा है, आपसे पहले तो 6 ने किया था, वो क्या वो आसमानी थे? नहीं, मुदाखलत की बात नहीं है, जब हमने आपको वहां सुस्त देखा तो हमने उसका एतबार किया है, हम आपको वहां सुस्त ना देखते तो हम उसका एतबार करते। चलिए छोड़िए। सामिन जी, हजरत मैं आपको कहता हूँ सामिन साहब, जी सामिन सामिन हाँ सुन रहा हूँ। जी, अगर मैं आपसे उर्दू में बोलूंगा वो हमारी मदद करें, वो हमारी मदद करे, ये कौन सा सीगा है? वो हमारी मदद करे, ये वो गायब का सेगा है। सीगा कौन सा है लियान सीगा? ये एक एक, नहीं, 3 एक है ना ये। अच्छा वो हमारे 3 एक करे नहीं, जमा है करें ना? करें करें, करें, हाँ जमा है ना? अच्छा ये जमा कहते हैं, वो सब हमारी मदद करें। हाँ, वो करे नहीं, करें है, करें। करें, अच्छा 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 अच्छा। याद रखिए, उर्दू में अमर बनाने का तरीका यह है कि अलामत मुजारे को खत्म कीजिए, हाँ मुस्तकबिल में अलामत मुस्तकबिल खत्म कीजिए, वो अमर बन जाता है। हाँ वो करेगा, अमर, वो करे, हाँ वो करेंगे, वो करेंगी, अमर, वो करें, हाँ तुम करोगे, अमर, तुम करो। हम्म समझे ना? मैं करूंगा, अमर, हम्म मैं करूं। हम्म, ठीक है? बिल्कुल। तो अगर हम कहेंगे आपको वो करें, मुज़क्कर के लिए कहेंगे वो करें, वो तो करें, इसके लिए आप अरबी क्या बनाएंगे? आपका लिस्ट से स्टार्ट करेंगे। हाँ, हाँ लियफ़अल, लियफ़अलू। अच्छा वो सब हाँ लियफ़अलो। हाँ, हाँ ये सूरत नूर में है, वल यज़रिबना, हाँ वल रिबना, यज़रिबना यानी लियज़रिबना, ये अमर का सीगा है, ये अमर का सीगा है, सीगा नंबर 3-2, हाँ रिबना जी। यानी वो डालें, और वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, है ना? हाँ 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 ये अमर है, सीगा नंबर 3-2। 3-2। तो इंशाल्लाह मुझे मौका मिले, आप भी अगर याद दिलाएंगे, हम शाम को इंशाल्लाह इस पर मशक करेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है हाँ, इंशाल्लाह। जो रह गया। चलिए तासिया, तासिया, नहीं सुन रहे मेरी आवाज? तासिया, जी जी मैंने म्यूट रखा था, मैं सुना रहा था। एक एक लियजरिब, एक दो लितजरिब, एक तीन इजरिब, एक चार इजरिबी, एक 5 ले अजरब, ले ले अजरब, अजरिब, ले अजरिब, सॉरी, हाँ, 3 एक लियजरिबू, 3 2 लियजरिबना, 3 लितजरिबू, अज़रिबू, लितजरिबना, 3 5 तीन, सॉरी, हाँ, तीन चलो चलो, तीन 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 इज तीन तीन इजरिबू, 3 4 इजरिबना, 3 5 ले ले नजरिब। हाँ, 2 2 1 लियजरिबा, 2 2 लितजरिबा, 2 3 इजरिबा, 2 4 इजरिबा। माशाल्लाह, ये अक्टूबर की एंजॉयमेंट का नतीजा है। नहीं, मुझे भी याद था पूरा, लेकिन थोड़ा डाइवर्ट हो गया। और मैंने आपको बोला कि आप मुझे अपना पेपर सेट भेज दें, किसी भी नहीं भेज, किसी एक को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। आप लोग बड़े सुस्त हो, किसी एक ने भी नहीं भेजा। हजरत क्या भेजना है? ओ हमेशा उन्होंने पाई, पता क्या ही नहीं। तवक्को रखेंगे हम? अच्छा,
आशिर जी, आशिर मिले? नाम या उस्ताद? हाँ, देर हो गई जिगर, आज क्यों, खैरियत है? हाँ सर, थोड़ी सी घर में रह के थोड़ा सा मुझे मजबूरी पड़ती है। हाँ सर फैमिली में रह के मजबूरियत रहती है, अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए थोड़ी सी। तो ये इस अमर की इसमें सुनानी है करना। फेले अमर ज़रब हाजिर, यज़रिबु फेले की, अमर मारूफ की आप तसरीफ सुनाएं इजरिब की, ज़रब यज़रिबु। लियज़रिब एक एक, लितज़रिब एक दो, लितज़रिब एक तीन, लितज़रिबी एक चार, लिअज़रिब एक पाँच, लियज़रिबु तीन एक, लियज़रिबना एक तीन दो, लितज़रिबु तीन तीन, लितज़रिबना तीन चार, लिनज़रिब तीन पाँच, यज़रिबा दो एक, लितज़रिबा दो दो, लितज़रिबा दो तीन, लितज़रिबा दो चार। हाँ, मगर जिगर आपके सामने कुरान पाक है? हाँ है। हाँ, आपने खोली हुई है आयत नंबर 13। आयत नंबर यहाँ वो भी है। आपने पहले कलमे को देखा, क्या है? वज़रिब। ये कौन सा सीगा है? अच्छा ये सॉरी मैंने सब में ला लगाया है। जो हाजिर के 6 सेगे हैं उनमें सीधे ला का इस्तेमाल नहीं होगा, उनमें सीधे ज़रब यज़रिबु इज़रिब जो तो आपने क्या सेगे। इस्तेमाल किया? हाँ मैंने लाम इसमें इस्तेमाल की, लाम इसमें इस्तेमाल नहीं होगी। एक्चुअली मुझे ना ऐसे गर्दान याद नहीं है, मुझे मैंने वो पुराने तरीके से ने याद, इसीलिए पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए अगर उम्दा वो सिर्फ ऐसे वाहिद होगा वाहिद, हमारे बदलने का मंशा यही है ना। ठीक, वैसे अगर होगी तो लियाज़रिब लियाज़रिबा लियाज़रिबु वैसे ना करें, लिताज़रिबा वैसे ना करें, मुझे नहीं लियाज़रिबना, चाहिए वो, मुझे इज़रिब नहीं चाहिए। इज़रिबा इज़रिबु इज़रिबी इज़रिबा इज़रिबना लिअज़रिब लिनज़रिब। नहीं नहीं, आप ऐसे सुनाएं, पहले सिर्फ वाहिद के सुनाएं। ठीक है। लियाज़रिब लितज़रिब इज़रिब इज़रिबी लिइज़रिबना लिइज़रिबना ले अजरिब, लिअज़रिब लियज़रिबू लियज़रिबना इज़रिबू इज़रिबना इज़रिबना लिनज़रिबू लिनज़रिब ले नाजरिब। लियज़रिबा लियज़रिबा लितज़रिबा इज़रिबा इज़रिबा। इजरिबा इजरिबा। शाबाश। चलिए जिगर, राबिया। जी हाँ। लियाज़रिब लितज़रिब इज़रिब इज़रिबी लिअज़रिब। शाबाश। लियाज़रिब लियाज़रिबू हम्म लियाज़रिबना इज़रिबना इजरिबू इज़रिबू इजरिबना इज़रिबना इज़रिब ले नाजरिब। लिनज़रिब लियाज़रिबा लितज़रिबा लितज़रिबा ना, लियाज़रिबा अज़रिब लितज़रिबा इजरिबा इजरिबा। इज़रिबा इज़रिबा। हाँ, अच्छा। चलिए अव्वल जी, जी हरफ सगीर एक 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 लियज़रिब
1 2 लितज़रिब 1 3 इज़रिब 1 4 1 4 इज़रिबी 1 5 इज़रिबी 1 5 लिअज़रिब शाबाश 3 1 लियज़रिबू 3 2 लियज़रिबना 3 3 इज़रिब 3 4 इज़रिबना 3 5 लिअज़रबना लिनाज़रिब लिनज़रिब 2 2 1 2 1 लियज़रिब 2 2 लितज़रिब 2 2 3 इज़रिब 2 4 इज़रिब 2 1 लियाज़रिबा 2 2 लिताज़रिबा 2 3 इज़रिबा 2 4 इज़रिबा अलिफ है ना इज़रिबा ठीक चलिए आप सर पे सगीर करें तरफ सगीर किसका इसी का ज़रबा अच्छा अच्छा ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फहुवा ज़ारिबुन ज़ुरिबा युज़रिबु ज़रबन फहुवा मिज़रबुन मिज़रबानी मज़ारिबु ना सिर्फ वाहिद वाहिद करें वाहिद वाहिद अच्छा अच्छा ज़रबा युज़रिबु ज़रबन फहुवा ज़ारिबुन अरे ज़ुरिबा युज़रिबु युज़रिबु क्यों करे युज़रिबु कहाँ ये तो याज़रिबु है ना ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फहुवा ज़ारिबुन ज़ुरिबा युज़रिबु ज़रबन युज़रिबु कहाँ युज़रबु है ना युज़रबु ज़रबन मज़रूबुन इज़रिब ला तज़रिब ठीक इज़रिब ला तज़रिब मज़रबुन मज़रिबुन मिज़रबुन अज़रिबु ज़ुरबा अज़रबु ज़ुरबा हाँ चलिए सानी हाँ बड़ा गलत किया आपने बड़ा गलत किया मैं जो खून चाहूँ रात टेनिस पर जबरदस्त सानी हाँ बड़ा गलत करते हो आप बड़ा गलत करते हो बड़ा गलत करते हो ये आपके लिए अच्छा नहीं है और ये अच्छी अलामत है वाज़ेह अलामत है कि आप सुस्ती करते हो आखिर में फिर सुनूंगा आपसे देखना आपने कौन गुल खिलाए थे क्या गलत पढ़ते हो चलिए सालिस ज़रब यज़रिबु ज़रबन फहुवा ज़ारिबुन ज़ुरिब युज़रबु ज़रबन फहुवा मज़रूबुन इज़रिब ला तज़रिब मज़रिबुन मिज़रबुन मिज़रबतुन मिज़राबुन अज़रबु ज़ुरबा शाबाश चलिए राबिया ज़रबा यज़रिबु ज़रबन ज़ारिबुन ज़ुरिबा यज़रबु ज़रबन मज़रूबुन युज़रबु ज़रबन मज़रूबुन इज़रब ला तज़रिब इज़रब कहाँ जिगर इज़रिब होगा ना इज़रिब ला तज़रिब मज़रिबुन शाबाश मिज़राबुन हाँ मिज़रबतुन मिज़रबतानि मिज़राबुन मिज़राबुन हम तो तस्निया जमा नहीं करते ना सिर्फ वाहिद क्या करते हैं शाबाश इसमें तफसील अज़रब 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 ज़ुरबा ज़ुरबा चलिए सादिस चलिए साबिया जी ज़रबा यज़रिबु ज़रबन ज़ारिबुन ज़ुरिबा युज़रिबु ज़रबन फिर मज़रूबुन आप युज़रिबु कह रहे हैं क्या हुआ आपको ज़ुरिबा युज़रबु जी गलती हो ज़रबन मज़रूबुन इज़रिब ला तज़रिब मज़रिबुन मिज़रबुन मिज़रबतुन मिज़राबुन अज़रबु ज़ुरबा
غلطی ہونا مطلب یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن توجہ نہ ہونا یہ بڑی بات ہے. جی ہاں ثامن. ضرب یضرب ضربا ضارب ضرب یضرب ضاربا مضروب ضربا ضربا مضروب اضرب لا تضرب مضرب 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 مضربة مضراب اضرب ضربة. شاباش. عاشر جی. تاسع ہاں تا سے چلے. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب يضرب ضربا فهو ضارب، ضرب يضرب ضربا فهو مضروب، الامر منه اضرب ونهي عنه لا تضرب، مضرب مضرب مضربة مضراب اضرب ضربا. ہاں اسی کا تھا کاش آپ سے سنا ہی نہ ہوتا، کاش آپ سے سنا ہی نہ ہوتا. یہ حضرت کہاں پر؟ کیا کریں. چلیے عاشر. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، ضرب یضرب ضربا فهو مضروب، اضرب لا تضرب مضرب مضرب مضربة مضراب اضرب ضربا. ہاں تاریخ اس بات کی شاہد ہے، عموماً کامیاب وہ لوگ دکھائی دیتے ہیں نا جو میڈیم سطح کے ہوتے ہیں، جو ٹاپ لیول کے ہوتے ہیں نا تقریباً کم ہی کامیاب ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ لاپرواہی کے شکار ہوتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ لاپرواہی کے شکار ہوتے ہیں. یہ بڑی کام آتی ہے، کچھوا اور خرگوش کی جو مثال ہے بڑی کام آتی ہے. یہ ثانی کو دیکھو، اس کو شرم بھی نہیں آتی ہے نالائق کو. یہ 5-6 سال سے پڑھ رہا ہے اور ابھی اس کو سر پہ صغیر نہیں آ رہی ہے. ابھی اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس میں ظرف جو ہے اس میں اگر عین کلمہ مکسور ہو تو مکسور ہی رہتا ہے. یہ اب بھی پڑھتا ہے مضرب. آپ اس کو لاپرواہی سے تعبیر نہ کریں پھر کس سے کریں گے؟ امیجن تقریباً 2 کتاب پڑھیں عربی، ابھی بھی اس کو یہ خیال نہیں ہوتا ہے اس میں ظرف کیسے بنتی ہے. یہ اب بھی پڑھتا ہے مضرب. یہ مضرب مسجد کے وزن مسجد مضرب نہیں مسجد نہیں ہے، مسجد بھی آتا نا اس میں کیسنا گڑبڑ ہے تچنا مضاری یسجدو. اچھا تچنا مضاری یسجدو اچھا وہ نہیں ہے. اچھا وہ نہیں. ہاں یہ وہ نہیں ہے. یہ مضرب ہے نا جب عین کلمہ مکسور ہو تو اس میں ضرب ہے، اس میں تو کسرہ باقی رہتا ہے نا، مضرب نہیں ہوگا فتحہ مضرب سے بدلتا ہے، کسرہ تو کسرہ ہی رہتا ہے. اب دیکھیے مطلب میرا پارا کیسے ٹھنڈا رہے گا، یہ اب بھی کہتا ہے مضرب. کیا غلطی سے بول رہے ہیں؟ غلطی بھائی غلطی اور غلطی میں فرق ہے نا. ایک میٹرک والا اس کو جو ہے ایڈیشن میں غلطی ہو جائے، یہ کوئی غلطی ہے؟ یہ غلطی نہیں ہے، لاپرواہی ہے، یہ توجہ نہیں ہے. یہ کہاں غلطی ہے؟ لیول ہے نا. اب لیول دیکھو کیا ہے بھائی. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا اوور کانفیڈنس کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی ایسا. مجھنا تیگ بنائیے. اور جو ہوتی ہے عموماً وہ لاپرواہی کے شکار ہوتے ہیں. بس پچی یم چیز ونما گژھان ون چھو نا تاسس کن ام تہ ون یہ تو میں نے اوکن خیال ہے حضرت اوکن جو خیال ہے ماشاءاللہ یہ بڑا فخر سان ونان میں چھو اوکن خیال ہے. بگوس نا شوق حض میں دب اچھا حضرت یہ جو آدھا گھنٹہ ہے یہ ناکافی ہے، آپ اس کا علاج کریں. اگر یہ اس کے 2 منٹ ابھی 53 سیکنڈ ہیں یہ کٹ جائے گی لیکن میں دوبارہ جڑ جاؤں گا. اس کا علاج کریں آپ. یہ آدھا گھنٹہ کافی نہیں ہے، کام ہمیں بہت زیادہ ہے اور مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے. آپ کو سر پہ کبیر ٹھیک نہیں ہے.
حضرت ابھی ہے نا 8:10 ہم 8:15 تک دیں گے کلاس. ہیں؟ اگر کسی کو کچھ پرابلم نہیں ہوگی 8:15 تک دیں گے پھر کلاس ابھی, کیونکہ ابھی عموماً سردی ہی آنے والی ہے, آگے وقت ہی بڑھے گا. اور مجھے دپن ہمیں رات میں زیادہ اچھا تھا. حضرت رات میں بہتوں کے ساتھ میں نے بات کی, ان کو مشکل ہو جاتا ہے, اور اپنی لحاظ سے بھی. نہیں صبح کا ٹائم بھی ٹھیک ہے, اس میں کیا صبح کا کیا اچھا ٹائم ہے. نہ میں دیو 8 گھنٹے تو برابر 1 گھنٹہ 8:30 تک کریں گے. مجھے آپ 1 گھنٹہ برابر دے دیں. ٹھیک ہے 8:30 تک کوئی پرابلم ہے کسی کو. نہ 8:30 تک بیاکھ مسئلہ چھُ نا بیاکھ مطلب ہم چھِ نا بہٕ چھُس تۄہہِ یورے ون مےٚ دِیِو تُہۍ 8 گھنٹہٕ ہم چھِ مےٚ اورے ون نہ حظ اَسے 8 گھنٹہ اوس ہمیں 1 گھنٹہ دیجیے. اب کیا ہے اس کا سولوشن کیا ہے. انصاف ہونا چاہیے نا, پھر 45 منٹس دونوں کو دی. نہ مسئلہ چھُنہٕ سُہ وٕچھ حظ 45 کی بات نہیں, بات اصل میں فائدے کی ہے. جی دیکھیے اس کا مقصد ہے ٹھیک ہے نا, جی فائدہ ہونا چاہیے. مطلب دیکھیے ہمیں منشائب بھی ہے اور ہفتہ اقسام بھی ہے اور پھر میات و عامل بھی ہے, یہ 3 ہے اور 6 مہینے ہیں. اس میں گژھن انسان دکھ ہو جاتا ہے. میں چھُ پانس خون وورمت تو یم تصریفات یاد کر اور آپ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے. کیا کریں گے. اس پر آپ جگر غور فرمائیں تو ہم 1 گھنٹہ کیسے ہمیں حاصل ہوگا. آپ ہی فرمائیں کیسے 1 گھنٹہ کیسے کب سے اسٹارٹ کریں گے, کتنے بجے سے کتنے بجے تک. ہاں اچھا 8:30 تامت اگر گیس کلاس ٹھیک. وہ صحیح سب مجھ سے تو میرے لیے ٹھیک ہے, صحیح باقیوں ہے, سے بھی آپ. ہاں میرے لیے بھی ٹھیک. میرے لیے بھی ٹھیک ہے. اور یہ ٹھیک ہے حضرت ٹھیک. ثانی جیس خبر کیا کیا آسان کرنے دہس بیکار. حالانکہ طالب علم ہے اس کو تو میں زبردست شرارت میں خون چون رت امس پہ. تو یونیورسٹی آپ کیا کرتے ہیں. میں نے پرسوں میں کیا ایڈمیشن, ابھی کشمیر مفتی میں نہیں نکلا. اچھا جی جگر آپ بولیں کیا کہتے ہیں. ہاں عاشر جی نہیں استاد. جی کل سے آپ انشاءاللہ خامس رہیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ کا رقم جو خمسہ ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں آپ خامس ہیں. تو بولے کیا کہتے ہیں آپ. اس بارے میں 8:30 تک. ہوں ہاں میرے لیے شام کو مناسب نہیں ہے, سویرے ٹھیک ہے. اچھا اول شام کو جی حضرت ٹھیک ہے 8:30 تک ٹھیک ہے. اور رابع ٹھیک ہے حضرت.
اور خامس آپ نے بولا, سادس چکچی ہوتی ہے باپر چھک تو تھی آسان کام چاہیے. کہاں ہاں تو ایک سے ریز دے تھا پتہ نہ ہور تو نہ یور. چلیے سابع جی جی ہمارے یار تک ٹھیک ہے. جی فی الحال تو ٹھیک ہے جی. ہاں اور یہ ثامن صاحب اچھا آپ نے بولا وہ آئی نہیں ابھی. اور تاسع جی حضرت ٹھیک ہے. 4,500 تک ٹھیک ہے. جی جی آپ میں آپ کو بچان سگو عمر صاحب. دیکھیے میرے لیے بھی تھوڑا مسئلہ ہے لیکن کرنا ہے نا, کچھ نہ کچھ کرنا ہے. حالانکہ میری بھی رائے تھی کہ آپ شام کو کریں گے لیکن آپ شام کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں چھن سمجھ 9 بجے پر کیا آسان تہ مسئلہ. یہ جگر کوآرڈینیٹر صاحب یہ تہذ کام اگر تم تشکیل کرنا کاؤنسلنگ اگر تم کرو نا تھی بوزا ہاں مگر تت کریں 10 کاؤنسلنگ یہ کریں 7 کاؤنسلنگ. حضرت شام کو میں تو شام کو بھی ریڈی ہوں اگر آپ لیٹ کریں گے, لیکن اب ہے نا باقی آپ باقیوں کو مطلب 9 بجے پر کچھ مطلب 9 بجے تو سب گھر آگے ہوتے ہیں. 9:30 بھی آگے رکھیں گے. 9:30 بھی ٹھیک ہے, 10:30 تک. کیا چھونا نہیں حضرت صبح ہی مناسب ہے. اہن جو خود غرض ٹھیک کوڑے وۄنۍ موٗجوٗب وَنان. نہیں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا گھر کے. 9 بجے تام 9:30 تام مش کم ٹائم. مطلب تو یہ اور 5 بجے تو اور یعنی 4.5 گھنٹے ہیں آپ کے. یا تم مسائل کرنا صبح تھی. اب تو ہماری سیٹنگ ہو چکی ہے. اصل ایک اور وجہ یہ بھی ہے, صحیح جب ہماری پہلے کاؤنسلنگ ہوئی تھی نا حضرت کلاس کے لیے, بالکل وہ تو ہم نے اب قربانی بھی دی ہے. اپریل سے لے کر آگے تک صبح کے ٹائم میں دینا بڑا مشکل ہے. اس سے بڑی کیا قربانی ہے کہ آپ ابھی بھی مذرب پڑھ رہے ہیں. مگر آپ کے سامنے ہوتا ہے, آپ کے پیچھے ہم استاد بنتے ہیں. جی جی یہ تو ہر ایک کا کہنا ہوتا ہے. آپ کے یہ ہے نا یہ گگولے پڑھنے والا بھی کہتا ہے ماہر کو تیرے سامنے ہوتا ہے تیرے پیچھے کچھ بھی کروں گا. پیچھے تو کوئی بولنے والا نہیں ہوتا نا, جو بولے سو بولے. پیچھے تو ہم کھلاڑی ہے. بس یہ تو بٹورے ہیں نا, بٹورے بولنے والا بھی کہتا ہے سامنے مجھے نہیں آتا ہے پیچھے آئے گا. تو چلیے انشاءاللہ کل ہم 8:30 تک کلاس لیں گے. اس کے بعد ہم سورہ غور کریں گے اس پر دوبارہ, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ جی انشاءاللہ 1 گھنٹہ بہرحال مجھے ملنا چاہیے, 1 گھنٹہ. آج نہیں ابھی چلیں گے کچھ سفر 8:30 ہوگا. تک. ہاں ابھی تو 15 منٹ ہے نا. ونکس ایسے یہ سیٹنگ کیسے کریں یہ 5 بجے اور لگت عمر صاحب یہ دپان مے ٹائم اب بس تیل گو ٹھیک. تو یہ اچھا شبیر صاحب تو جڑے ہوئے ہیں. ہاں شبیر صاحب جڑے ہوئے ہیں, یہ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں. اچھا یہ ہو گیا نا, بیچ میں مجھے کٹ ہوا تھا. اچھا ہاں یہ کٹ ہوا تھا. میں نے سوچا آپ جڑے ہی نہیں. تو میرے خیال میں ابھی تو 15 منٹ پھر ہیں, ہم اور لے لیں 15 منٹ. ٹھیک ہے. ہاں چلیے جگر
ہمیں ایک لفظ ہے ایک کلمہ ہے لفظ نہیں استغفراللہ حضرت ایک چیز ہے نا جو آپ نے بولا تھا نا پرسوں کرنے کے لیے تصریف ان دو تین اوا حضرت ان میں سے ایک دو میں نے دیکھے تھے لیکن وہ کچھ ان میں زیر آتی تھی آپ اس لیے بول رہے ہیں نا آپ نے دیکھا ہوا ہے دیکھا نہ ہوتا نا آپ بات ہی نہیں اٹھاتے حضرت اس میں کیسا رہے گا یہ آئے گا انشاءاللہ وہ آئے گا آپ گھبرائیں نا آیت نمبر 15 ہے اس میں آخری کلمہ مبارک ہے ان انتم الا تکذبون بلاغ المبین تکذیبون نہ آیت نمبر 15 آخری کلمہ اچھا آخر نفر تکذبون لا تکذبون ہاں بولیے یہ تکذبون کس باب سے تکذبون کذب یکذب ضرب یضرب تین دو ضرب یضرب ضرب یضرب شاباش ضرب یکذب بولیے کون سا فعل ہے مضارع فعل مضارع پہلے مضارع معروف مثبت معروف مثبت معروف بولیے کون سا صیغہ ہے صیغہ نمبر 3 ہے صیغہ نمبر تین تین خالص جمع کا ہے شاباش اول جی جس کو تصریف کیجئے صرف صغیر تکذیب کا سر ہاں حضرت صرف صغیر جی کذب یکذب کذبن کیا آئے گا کذبن 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 فہو کاذب ہاں کذب یکذب 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 فہو مکذب مکذوب اچھا پہلے معلوم کرنا ہے یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے فعل لازم یہ فعل لازم ہے اسما یہی مجہول ہوئی نہیں اس کو چلیے میں پہلے کرتا ہوں کذب یکذب کذبن کذبن فهو کاذب اکذب لا تکذب مکذب مکذب مکذبۃ مکذاب اکذب کذبا چلیے جگر اول بولیے جلدی ہاں حضرت عادل صاحب ڈاکٹر صاحب کچھ نہ کوئی نہیں وہ مغضوب ہے وہ مغضوب ہے غضب یغضب یہ مکذوب ہے چلیے جگر اول کذب یکذب کذبا فہو کاذب اچھا مکذوب اکذب لا مفعول کیسے ہو تکذب گئی اب اس کا مجہول ہی نہیں ہے تو اسے مفعول نہیں بنے گا نا اس کا اچھا ہاں اکذب لا تکذب مکذب 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 مکذبۃ مکاذب مکذاب بس اکذب کذبا شاباش چلیے ثالث نہ ثانی كذب يكذب كذبا وكذبا کاذبا كذبا اكذب لا تكذب کیوں کاذب نہیں بولیں گے کاذب نہیں بولیں گے کاذب جی كذب يكذب كذبا وكذبا وهو كاذب اكذب لا تكذب مكذب مكذب مكذبة مكذاب اكذب كذبا ہاں کتنے پیچھے ہیں آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہے ہاں چلیے ثالث كذب يكذب كذبا فهو كاذب اكذب لا تكذب مكذب مكذب مكذبة مكذاب اكذب كذبا ماشاءاللہ اللہ کو خوش رکھ دے کوئی غلطی آپ کو نہیں ہوئی رابع كذب يكذب كذبا شاباش كاذب شاباش كذب نہ مجہول نہیں کہیں امر صدر اكذب لا اکذب اكذب لا تكذب مكذب
makzibun हाँ makzibun mikzabun mikzabun akzib मिकज़ाबुन मिकज़ाबतुन मिकज़ाब mikzabatun mikzabun akzib kuzba अकज़ब अकज़ब akzab kuzba. शाबाश चलिए खामिस कज़ब यकज़िबु किज़बन फहुव काज़िबुन इक्ज़िब ला तकज़िब काज़िबुन मकज़िबुन मकज़िबुन मिकज़ाबुन मकज़िबुन मिकज़ाबुन मिकज़ाबतुन मिकज़ाबुन अकज़ब अकज़बु कुज़बा. शाबाश सादिस ये जन कार्गो भी अच्छा ना आवाज ही नहीं आ रहा शाबाश साबिया जी कदब यकदिबु किज़बन व काज़िबुन इक्ज़िब ला तकज़िब मकज़िबुन मिकज़बुन मिकज़बतुन मिकज़ाबुन अकज़बु कुज़बा. अकज़ब कुज़बा शाबाश अकज़ब कुज़बा चलिए सामिन कज़बा यकज़िबु कज़बा यकज़िबु किज़बन काज़िबुन इक्ज़ब ला तकज़िब इक्ज़िब इक्ज़िब ला तकज़िब मकज़िब मिकज़ब मिकज़बतुन मिकज़ाबुन अकज़बु कुज़बा. शाबाश तासिया कज़ब यकज़िबु किज़बन काज़िबुन इक्ज़िब ला तकज़िब मकज़िबुन मिकज़बुन मिकज़बतुन मिकज़ाबुन अकज़बु कुज़बा. हाँ शाबाश हमें एक और कलमा है आयत नंबर 18 हज़रत ये फ़ैल लाज़िम और मुतादी देखने के लिए है कुछ तरीका कि ये देख देखें ना क्या? इसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है अगर इसमें मफूल भी आता है तो ये मुतादी है अगर नहीं आता है तो लाजिम है हज़रत वो तो माफूल मैं बोल रहा हूँ कोई तरीका जिससे हमें पता फॉर ना एग्जांपल ना ना ये नहीं है ये बस जहन में ही लगाना है कि इसमें मफूल ये तो सिर्फ समाई है अच्छा समाई है. ये समाई है अगर मफूल भी इसमें आता है तो ये इसको ना फेल मुतादी है वरना लाजिम है मतलब इसमें अंग्रेजी में जैसे हम कह रहे हैं ना कज़बा उसको ना उसका ही लाइड इसमें वो मतलब इसमें वो फिर मफूल नहीं आता ऑब्जेक्ट नहीं आता इसलिए नहीं हम आता है ना he lied to that person. हाँ, तो बीच में आएगा ना वो प्रोपोर्शन वो नहीं ये दोनों बन जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब. ये इसका अर्ज किया था ना जैसे सेड और टेल हाँ टेल है ट्रांजिटिव सेड है इंट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है ना हाँ ऐसे जैसे ही ही सेड टू हिम इंट्रांजिटिव ही टोल्ड हिम ये ट्रांजिटिव टोल्ड हिम बिल्कुल हाँ सही हाँ अगर आपको कहा कज़्ज़बा वो फेल मुतादी है कज़्ज़बा उसने झुठलाया उनको हाँ कज़्ज़बू हुम है ना वो फेल कज़्ज़बू मुतादी है। अच्छा हजरत हमें आयत नंबर 18 है इसमें एक कलमा ला ला नरजुमन्नकुम तो ये कुम मफूल भी है ना ला मर्ज कहाँ पर है आयत नंबर 18 इन्ना ततयरना बिकुम ला इल्लम तंतहू ला यमस्सन्नकुम ये ना रजमा लनरजुमन्नकुम है ना हाँ 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 चलिए कुम तो मफूल भी है ना हाँ इसे काट दीजिए फिर क्या रहता है लनरजुमन्ना लनरजुमन्न लनरजुमन्ना ठीक है ना हाँ इसमें नून है ताकीद के लिए इसे हम काटेंगे तो क्या बनेगा लनरजुमन लनरजुमु लनरजुमु लनरजुम जुमाना ठीक है ना हम्म, और हम लाम भी है ताकीद के लिए इसे भी काटेंगे तो क्या बनेगा नरजुमा नरजुमा नरजुम बोलिए कौन सा नर- फेल ये मुजारिया का जमा पहले जमा मुजारी गए शाबाश कौन सा हाँ। सीगा तीन पाँच। जमा गए ये तीन हाजिर का तीन सिगा पाँच। है 3-5 है शाबाश बोलिए इसका एक या क्या बनेगा रजमा रजमा ओहो यार नरजुम क्या यार बनेगा जुम। राजमा यरजुमु यरजुमु यरजुम यारजुम हाँ हाँ, दिमाग यारजुम। मुकम्मल रखो बेटा सानी यारजुम हाँ एक तो सर को लकुट सुई तेई वैसली सर को जात फटकार याद थोई
Sı thaw Sin dod, be roz alert. Bakin hun tu वैसी चाहिए. यार ये कारूमा से है, कारूमा से ना 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 ना. नहीं नहीं राजा या Nasr नसर Ansur से. अच्छा नफर यार हाँ Nasr Ansur से. शाबाश. राजामा तो राजामा यार जुमु जुमु शाबाश. राजामा यार जुमो राजमन फहुवा राजिमुन. रुजिमा युरजमु राजमन फहुवा marjumun. इजरिब Urjum la tarjum marjamun